प्रथम करन्ती 15 पर्व तार 3 रु 8 एवं 12 रु 14। कारण जो जो शिक्षा मु पाइथिली सेथि मध्यरु एही प्रधान शिक्षा तुम मानको प्रदान करिथिबा थिली जथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसार आम मानक पाप निमंते मृत्यु भोग कले समाधि प्राप्त हेले शास्त्र अनुसार तृतीय दिवस रे उत्थित हेले से कैफांकु आउ ताहा परे द्वादशंकु दर्शन देले ए उतारे एकाथरे 500 रु अधिक भाई मानक दर्शन देले सेमानक मध्यरु अधिकांश आजि पर्यंत जीवित अछंती किंतु केही केही महानिद्रा प्राप्त करियछंती तत्परे से जाकुबकु आउ परे समस्त प्रेरित मानक दर्शन देले अवशेष रे अकाल जात परि जणे जे मु से मते मध्य दर्शन देले। आमेन। 12 रु 14। एणु ख्रीष्ट जे मृत मानक मध्यरु उत्थित होइअछंती ଏହା ଯଦି ପ୍ରଚାର ଯାଉଅଛି ତେବେ ମୃତ ମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି କିପରି କହନ୍ତି? ଯଦି ମୃତ ମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବୃଥା, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା। धन्यवाद सिस्टर। आसंतु एइथिरु हम किछ समय आलोचना करिवा। हमर केतोटी निर्दिष्ट प्रसंग रही थाए जोगुडा को केवल सेही ओकेजन रे बा सेही फेस्टिवल समय रे विशेष करी प्रचार करा जाय थाए। अन्य समय रे एही प्रसंग गुडी को बेसी प्रचार करा जाय न थाए। जेमिति कि यीशुंकर जन्म, यीशुंकर विजय यात्रा, यीशुंकर मृत्यु, यीशुंकर पुनरुत्थान, यीशुंकर स्वर्गारोहण एगुडा केवल से ओकेजन रे बा से फेस्टिवल समय रे वर्ष को थरे अधे एगुडा को प्रचार करा जाय। एगुडा को रिपीटेडली एतरा प्रचार करा जाय नाही। एबे आमेने जानिछु जे आमेने गत रविवार दिन पुनरुत्थान रविवार आमेन पालन करिछु। निश्चित भाव रे प्रत्येक मंडली रे जे जोठी भी आमेने उपासना रे योगदान करिथिलु से संपर्क रे आमेने शिक्षा पाइथिबा एवं ऑनलाइन रे जो माने विभिन्न वक्ता व्यक्ति मानकर मध्य आपण माने सुनुथिबे ताले ए भितरे से सब सुनिथिबे कारण आपणकर यूट्यूब रो ऑटोमेटिकली सी आपण सुनुथिबे सिगुडा को नॉर्मली सामना को आसे तार क्रोनोलॉजी शीट प्रकार डिजाइन कराई थाए। तबे एई प्रसंगर गुरुत्वता दृष्टि रो मते लागे जे ए विषय रे आ अनेक थर सुनिवार आवश्यकता रहिछि। ए प्रसंगर गुरुत्व को उपलब्धि करे मते लागे जे ए विषय रे हमको अनेक विषय रे आहुरी मध्य बुझिबा पई बाकी अछि पुनरुत्थान विषय रे। कारण 14 पद रे माने देखिलु आ जदि ख्रीष्ट उत्थित होई नहंती तेबे तो आंभ मानकर प्रचार वृथा आ तुंभ मानकर विश्वास मध्य वृथा। अतः जदि आमाने ख्रीष्टंकर समस्त कार्य विषय रे जदि विश्वास करूछु आ पुनरुत्थान ऊपर जदि आमाने विश्वास करूना 14 पद अनुसार आमानकर समस्त कार्य प्रचार कार्य तो आरंभ करी उपासना तो आरंभ करी विश्वास ही समस्त विषय वृथा होते। कारण जोहन तार 11 पर्व 25 पद रे प्रभु यीशु पुनरुत्थान जीवन को नहीं एपरि कहंती। यीशु तांको अर्थात मार्था को कहिले मु पुनरुत्थान और जीवन जे मोटर विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो। अर्थात पुनरुत्थान केवल एक घटना नुहे बरं यह एक व्यक्ति अटंती आ से होतंती यीशु ख्रीष्ट। Resurrection is not just an event, it's a person. He is a person and he is Jesus Christ. जीवन केवल निश्वास प्रश्वास गोटे प्रक्रिया नुहे बरं जीवन एक व्यक्ति अटंती आ से होतंती स्वयं यीशु ख्रीष्ट। जदि ख्रिस्टियानिटी रु आमने पुनरुत्थान को बाद दे दबा ताहले एहा बा ख्रिस्टियानिटी बा ख्रिस्ट धर्म मध्य अन्य धर्म मानक परि एक मोरल टीचिंग्स रा कलेक्शन हेकि रहि जिवो। इट विल बी जस्ट ए कलेक्शन ऑफ मोरल टीचिंग्स। रेजरेक्शन डिफरेंशिएट्स क्रिश्चियनिटी फ्रॉम अदर रिलीजन। पुनरुत्थान ख्रिस्ट धर्म को अन्य समस्त धर्म मानक ठारू भिन्न करिथाए अलगा करिथाए।
ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଦ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ କେବଳ କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଟିଚିଂସ୍ ମିରାକଲ୍ସ ଏଟସେଟ୍ରା ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ହେଇଯିବ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପଢିଥାଉ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଦେବତା ମାନେ ବା ଭଗବାନ ମାନେ ଅମର ଅଟନ୍ତି। ଅମର ରହିବା ଏବଂ ମରିକି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଗୁଡାଏ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜାଣିଛୁ ଲାଜାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୟନ ନଗରର ବିଧବାଙ୍କର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାଇରସଙ୍କର ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ କାଳରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ ଆମର ଶରୀର ସେ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଶରୀର ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥାଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭୌତିକ ଶରୀର ନ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପରି 80 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏତେ କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ବା ମୋର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଏତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର 3 ରୁ 3.5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଳ୍ପ କେତୁଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନର ଶିକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ଏକ କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେତୁ ଆଜି ସାରା ଜଗତରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜୀବନଦାତା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏତେ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଲିଜନ ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ହେଇପାରିଛୁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେତୁରୁ ସେତେ ନୁହେଁ ବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେତୁରୁ ସେତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏକ ତ କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଅନେକ ସେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ 3 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି ତଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ମେନ୍ ଟିଚିଂସ୍। କୁହାଯାଏ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୁ ତାର 15 ପର୍ବର 3 ରୁ 8 ପଦ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କରିଥାଉ ବା ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଢିଥାଉ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ ଏଇଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଉପାସନାରେ ଆକୁ ପଢିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅଂଶଟାକୁ ପଢା ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ବାଇବେଲ କମେଣ୍ଟ୍ରି ରେ ଲେଖାଯାଏ ବା ବାଇବେଲ ବିଶାରଦ ମାନେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆଜି ଆମେ ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବୃଥା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଥା। କାରଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ या तो पुनरुत्थित हेबाकू पड़िबो जदि आमे मृत्युवरण करिछु आ जदि जीवित अछु आ प्रभुंकर आगमन होय ताहले आमानको ट्रांसफॉर्मेशन हेबाकू पड़िबो बा
ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୋଧେ 52-53 ପଦ ଆଡକୁ ଥିବ ସେଟା। କେତେରେ ଅଛି କି ଯଦି ପାଇବେ, ଯଦି ପଢିବେ ଦେବେ କି? ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ 52 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରି ଧୂଳିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, କାରଣ ତୁରି ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ या तो ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଯଦି ଜୀବିତ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଲିଟାରେ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ। 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ଯଦି ପାଠ କରିବେ ତାପରେ ବୁଝିବେ। ତେବେ କଥା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯେତେ ଆମେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଇ ଆସୁଛୁ, 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥର ନାସାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେ 33 ମସିହାର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 3 ରେ ହିଁ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ଏରା ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତ ନୁହଁ, ଏରା ଏକ କାଲକୁଲେସନରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଅତଏବ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ ଆମେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଇ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅବସୁଲେଟ ହେଇଯାଏ, ବା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ why the resurrection of Jesus is reasonable, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାହିଁକି ଯଥାର୍ଥ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତିନିଟା ଯଦି ଆମେ ଆଉଟସାଇଡ ଅଫ୍ ଦି ବାଇବଲ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ନେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଦି ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଇୟରଲି ଚର୍ଚେସ୍ in the first century itself। ଅର୍ଥାତ୍ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 33 AD ରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା, ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଅତି ସାହସର ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ କିତାବ ବା ପ୍ରେରିତଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପୁରା ପଢୁଛୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆନ୍ତିଓଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପ୍ରେରିତ ତାର 11 ପର୍ବ 26 ପଦର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହାଯାଉନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଦିତ ବା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଲା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବେ। ପ୍ରେରିତ ତାର 5 ପର୍ବ 38 ଏବଂ 39 ପଦରେ ଗମଲିଏଲ ଯିଏ ପାଉଲଙ୍କର ଗୁରୁ, ଜଣେ ଫାରୁସିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଯେବେ ପଢେ ଆଉ ତା ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ପଢି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏତେ ଲେଖାଯାଏ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା ବା ଏହି କର୍ମ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ
ताहले ताहा उच्छिन्न होई जिवो किंतु जदि ईश्वरक ठारू होइथाए ताहले आपण माने सेमानकु उच्छिन्न करबाकू समर्थ हेबे नाही काले आपण माने ईश्वरक विरुद्ध रे युद्ध करूछंती बोली देखा जे अर्थात प्रथम शताब्दी रे एते विश्वासी आसीबा आरंभ कले बा एते मंडली गुडी को प्रतिष्ठा हेबा आरंभ हैला जे परवर्ती समय जो माने साधुकी फारूसी मान जो माने विरोध करुथिले सेमानक मध्यरो गमलियम परि जने फारूसी मध्य ए मंत्र देबा पई बाध्य हेले जे जदि एटा मनुष्य मानक ठारो हेछि ताहाले कालक्रमे एटा उच्छिन्न होई जिवो बंद होई जिवो नष्ट होई जिवो विनष्ट होई जिवो किंतु जदि ईश्वर को पट होइथिबो ताहाले एटा को कोन से व्यक्ति ता उच्छिन्न करि परिबो नाही कोन से व्यक्ति ता को बंद करि परिबो नाही बरং एमिति हबो जे आमने अजनातरे इनडायरेक्टली परोक्षरे आमे ईश्वर को विरुद्ध रे युद्ध कला परि देखा जिवो आ ईश्वर को विरुद्ध युद्ध कला माने निश्चित भाव रे आमने परास्त तो हेबा पुनी विनष्ट हेबा आमने विनष्ट हेबा संभावना अछि दिस इज द फर्स्ट एविडेंस दैट the churches grew in the first century itself after the resurrection of Jesus Christ. Second evidence, the birth of the Christian day. Christian मानकर दिवस आमने समस्त जानिछु बाइबल रे एतले नूतन नियम रे मते चारि सुसमाचार आमने पढुछु जे शुक्रवार दिन ताकर प्रस्तुति दिवस थिला जिहुदी मानकर आ शनिवार दिन ताकर विश्राम दिवस व सब्बात थिला किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टकर रविवार दिन पुनरुत्थान हैला पर एक नूतन दिन आरंभ हैला सेमानकर ये हिसाब रे आपनकर संडे सप्ताहर प्रथम दिन थिला लेखा जे सप्ताहर प्रथम दिन आपनकर पुनरुत्थान दिन गुडा जते पढिबे जते लेखा रविवार पय लेखा जे सप्ताहर प्रथम दिन बोली किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान परे एबे आमे देखुचु रविवार दिन आमर सप्तम दिन होची विश्राम दिन होची आउ सोमवार दिन आमनकर सप्ताहर प्रथम कार्य दिवस होची सो इट्स ए ग्रेट एविडेंस हिस्टोरिकल एविडेंस प्रभु यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान परे एक कैलेंडर रे मते परिवर्तन आसिला जो दिवस सप्ताहर शेष दिवस होतला ताहा प्रथम दिवस हैला तेणु एटा मते गोटे एविडेंस आ ए कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर हम को सारा पृथ्वी रे वर्तमान ताको हमें ग्रहण करू तीन नंबर एविडेंस हैला एक्जिस्टेंस ऑफ द क्रिश्चियन बुक्स स्पेशली द न्यू टेस्टामेंट आ ए प्रथम शताब्दी रे ख्रीष्टन को ऊपर आधारित करी अनेक कैनोनिकल एवं नॉन कैनोनिकल बही लिखा जाइतिला सेति मध्यरा माने चारि सुसमाचार एवं अन्य पत्र पत्रिका माने देखुछु प्रभु यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान 33 एडी रे हेतिला आउ प्रथम थेसलोनिकी कहा जाय प्रथम बही न्यू टेस्टामेंट रो जुटा की 49 रु 51 एडी एबे सीई कहउछुंदी सेही समय रे लिखा जाइतिला एवं शेष पुस्तक जो रिवोल्यूशन बा प्रकाशित वाक्य 95 रु 96 एडी भितरे लिखा जाय अर्थात प्रथम शताब्दी रे आमानकर नूतन नियम रो समस्त बही लिखा जाय प्रथम शताब्दी रे अनेक नूतन मंडली प्रतिष्ठा हेतिला अनेक नूतन विश्वासी आसीथिले प्रथम शताब्दी रे मध्ये हमर पूरा न्यू टेस्टामेंट रो समस्त बही गुडी को लिखा हेतिला दीज आर थ्री हिस्टोरिकल एविडेंसेस जोटा कि प्रभु यीशु ख्रीष्टकर रिजरेक्शन उपरे आधारित आउ ताकू अधिक युक्तियुक्त करे रिजनेबल करे जस्टिफाई करे एबे आसंता माने बिब्लिकल रीजन्स रो गुड दिटा तीनटा हमें देखिबा हमें ताको तीनटा ई हिसाब रे मध्ये नै परिबा नंबर वन एविडेंस इज इयरली हिस्टोरिकल एविडेंसेस प्रारंभिक ऐतिहासिक एविडेंसेस आपण प्रारंभिक जो चर्च गुडा एस्टाब्लिश हेतिला सेगुडा को मध्य आपण माने मुझे आगु कहि सारली सेगुडा को ए प्रथम शताब्दी रे हेतिला जुटा कि हमनको विभिन्न मंडली रे जो कहतु प्रथम पर करंत्य तार 15 पर्व 3 8 पद को से माने प्रत्येक मंडली रे आकु गुटे सुना पद भला ताकू गुटे फाउंडेशन एजुकेशन टीचिंग सर फाउंडेशन भाबरे ताकू शिक्षा दिया जाउतिला सो दैट लोक माने केवल प्रभु यीशु ख्रीष्टकर जन्म उपरे ताकर कर्म उपरे ताकर शिक्षा उपरे ताकर जीवन उपरे केवल विश्वास करिवे नाही मात्र ताकर मृत्यु उपरे केवल विश्वास करिवे नाही मात्र ताकर पुनरुत्थान उपरे विशेष करी से माने विश्वास करिवे
ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ এই ଇୟରଲି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ପାଉଲ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥ୍ୟ ତାକୁ 53 ରୁ 55 AD ଭିତରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ହଉଛି ଦ ଏମ୍ପ୍ଟି ଟମ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ଏମ୍ପ୍ଟି ଟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି। ଆମେ ଜାଣୁ ମାଥ୍ୟୁ 28:11 ରୁ 15 ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 4ଟି ସୁସମାଚାରରେ ତାଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମାଧିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଥିଓରିଷ୍ଟ ତାକୁ ତାଙ୍କର ରେଜୁରେକ୍ସନକୁ ବା ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଡିସପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ରଙ୍ଗ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଥିଓରିଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାର କଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ରାତିରେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଅଲଗା ସମାଧିକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଟମ୍ବ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଟୁମ୍ବ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ସମାଧି ସେ ପାଖାପାଖି ନଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଟୁମ୍ବ। ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାଧି ଥିଲା। ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବାରେ କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଥିଓରିଷ୍ଟ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 28:11-15 ପଢିବା, ତାହେଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିର ପଥରଟା ଗଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ପଥରଟା ଗଡ଼େଇବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଲିମିଟ ନଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, সেই ସମୟରେ ସିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ଥ, ବାଡ଼, କବାଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରୁଫ୍ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା। A resurrected body is a spiritual body. It is beyond physical limitations. ଶାରୀରିକ ପ୍ରାବନ୍ଧି ଯୋଉ ଅଛି, ଲିମିଟେସନ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମିତି ବି ବାହାରି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ସେ ପଥରଟାକୁ ଗଡ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ପଥରଟା ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇନଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଏଥିପାଇଁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠୁ ବାହାରିବେ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନେ ବା ଆଜି ଦିନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ସମାଧି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଦେଖିପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଥରର ଗଡ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। Because his resurrected body is beyond, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଡି beyond physical limitations ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ପାଣି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ। So he doesn't have any physical limitations. ଆଉ resurrected body ତ itself is a spiritual body। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କବାଟ ଏଥିପାଇଁ ଖୋଲା ହେଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ସକାଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ତଳେ ମଖଉଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। The stone was removed not because Jesus can come out, but because the people, the disciples and the women can enter into the tomb and can see that the tomb is empty and Jesus Christ is risen. ତେଣୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ ବାଇବେଲ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା the eye witnesses. Third is the eye witness. ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ, ତାପରେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ। ଆମେ ଜାଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତରେ 40 ଦିନ ଏବଂ 40 ରାତ୍ର
जीवन यापन करथिले आ से साधारण मनुष्य परि अन्य मानक सहित भोजन पान करुले अन्य मानक सहित कथा होउथिले अन्य सहित चालुथिले अन्य सहित एकदम गोटे साधारण मनुष्य वाला से कार्य करुथिले आउ लेखा जाय थारे हम दुटा पढुथुलु प्रथम करंतु सेतिरे मध्य एकाथरे गोटे जगह रे 6 पद लेखा जाय ए उत्तारे एकाथरे 500 ठारू अधिक भाई माननकु दर्शन देले सेमानक मध्यरु अधिकांश आज पर्यंत जीवित अछंती किंतु केही महानिद्रा प्राप्त होइछ अर्थात 53 एडी रु 55 एडी भितर जेतले साधु पाउल प्रथम करंतु पुस्तक लिखुचंती से समय रे से 500 लोक मानक मध्यरु अनेक जीवित थिले आई विटनेसेस तो जेकोन से विषय को सिद्ध प्रमाण करिबा पई जेकोन से विषय को सत प्रमाण करिबा पई हेले चाक्षुष प्रमाण रो निश्चित आवश्यकता रही जदि भी 400 समाचार रे ए 500 रु अधिक लोकन को साक्षात करिबा विषय रे लिखा जाय नै मात्र बाइबल कमेंट्री माने कहंती जे गालील कोन से एक स्थान रे एकत्रित होइतबा समय रे 500 रु अधिक लोक मानकु यीशु एकाथरे दर्शन देथिले तापरे अनेक थर शिष्य मानकु मगदलीन मरियम अनेक लोकन को से साक्षात करथिले समान सहित भोजन पान करथिले समान को वार्तालाप करथिले माने ए समय पढुथबा इमाय पथरे दुई जन को से दर्शन देले एवं परिशेष जेतेबेले स्वर्गारोहण कले सेतेबेले मध्य से लोकायत भाबरे गुप्त भाबरे जाय नहंती सेतेबेले मध्य से समस्त लोक विशेष कर शिष्य मानक आखि आगे बा चक्षु सम्मुख से स्वर्गारोहण करिसंती द आई विटनेसेस यदि कौन से विषय 500-700 वर्ष पर जड़े कहबो आ ताकर समस्कंद कंटेम्पोरारी कहबो आई विटनेस कहबो निश्चित तार ऑथेंटिसिटी अलगा होते तो यह प्रमाण करे जे प्रभु यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान सत्य अटे द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नॉट ए स्टोरी बट इट्स ए हिस्टोरी एंड इट इज ट्रुथ तबे आज दिन रे व्हाट इज द रिलेवेंस of the resurrection in this scientific days ba scientific age aji boli technology ebong scientific age re prabhu jishu christankar punarutthan ro relevance kon jodi prabhu jishu christankar punarutthan सत्य अटे ताहले आमाने जानिबा को हो जे परमेश्वर अछंती कारण आज दिन रे बहुत लोग संदेह करंती परमेश्वर if the resurrection of Christ is true then we have to believe that God does exist सेति में प्रेरित तार 17 पर्व 31 पद रे ए प्रकार लिखा जाए से यीशु को मृत मान को मध्य उत्थापन करी सप्रमाण करी अछंती मु पढि देबा पई चाहे देखिए पाइबे मते पढि दे पारिबे प्रेरित पुस्तक तार 17 पर्व 31 आज्ञा कारण जेउ दिन से आपण निरूपित व्यक्ति द्वारा धार्मिकतारे जगतर विचार करिवे एही परी गोटिए दिन स्थिर करी अछंती आउ ताहांकु मृत्यु मानक मध्यरु उत्थापन करी एही विषय रे समस्त निकट रे प्रमाण देई अछंती आमेन थैंक यू तो इधर देखु छ हमने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मृत्यु मानक मध्यरु उत्थापन करी परमेश्वर निजर एक्जिस्टेंस को से प्रमाण करंती ता छडा मध्य आमे सृष्टि जो जनरल रिवोल्यूशन कोनते थियोलॉजी रे ताले आमे आदि पुस्तक जेबे पढिबा तांकर सृष्टि विषय रे ताले तां सृष्टि माध्यम रे से निजर पराकाष्ठा निजर क्षमता एवं निजर आधिपत्य निजर उपस्थिति को से लोक मानक सम्मुख रे रिवील करंती बा प्रकाशित करंती आ यहा द्वारा से प्रकाशित कले निजर उपस्थिति को से सप्रमाण कले if the resurrection of Christ is true then we have to believe that God does exist यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान सत्य अटे ताहले आमन को विश्वास करबा को हबो जे परमेश्वर एक्जिस्ट करंती बा परमेश्वर अछंती नंबर 2 if the resurrection of Christ is true then we have to believe that we have a hope in future यदि यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान सत्य अटे ताले आमन को विश्वास करबा को हबो जे आमानकर एक भविष्य अटे मु दुईटी पद जेत मिसेकी पढ़े मते बहुत बढ़िया लगे
आपण माने मते पढिबे जोन तार 3 पर्व 16 पद सहित रे प्रथम करंतु तार 15 पर्व 20 पद मु जानि छथि हम 3:16 लिखा जाए परमेश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपनार एकमात्र एवं अद्वितीय पुत्र को जगत को दान कले जे परि जे के तांकर विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त होय तेबे प्रथम करंतु तार 15 पर्व 20 पद ए प्रकार लिखा जाए किंतु प्रकृत रे ख्रीष्ट महानिद्रा प्राप्त लोक मानकर प्रथम फल स्वरूपे मृत्यु मानक मध्य उत्थित होई अछंती अर्थात ए दुटा पद आप कंबाइन करके पढ़िबे ताले परित्राण साधन करिबा पाई स्वर्गरु जो आशीर्वाद थिला जो मसीहंकर आशीर्वाद थिला से परमेश्वरकर एकमात्र अद्वितीय अटंती आ द्वितीय व्यक्ति के नाहंती सेठु आसीबा पाई किंतु पुनरुत्थित मानक मध्यरु बा परिवर्तित लोक मानक मध्यरु स्वर्ग को जिबारे परमेश्वर लिमिट रखि नाहंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रथम अटंती अर्थात तापर मध्य आमे सब जाई परिबा सो एठू परमेश्वर को पाखो को जिबा पाई देयर इज नो लिमिट बट परमेश्वर को ठारू पृथ्वी को आसीबा पाई देयर इज ओनली वन पर्सन हिंदी रे बहुत बड़ा लिखा जाए पहलोठा यानी कि प्रथम जात आमाने से सेति में से जेतल कहंती मु पथ सत्य और जीवन मो दे न गले के पिता को निकट को जाई पारे नाही आपण दीटा जदि मिसे की पड़ता जानि परिबे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर को ठारू जगत को आसीबा पथ जानंती आ जगत रु परमेश्वर को पाख को जिबा पथ मध्य जानते he knows both the way to come from God to the earth and from earth to the God सेति पय से दाबी करी कहंती मु सेई पथ मो देई न गले के पिता को निकट को जाई परिबन पथ गुटे वस्तु नुहे पथ मध्य एक व्यक्ति अटंती आ से होतंती स्वयं यीशु ख्रीष्ट सत्य एक तथ्य नुहे सत्य मध्य एक व्यक्ति अटंती आ से होतंती स्वयं यीशु ख्रीष्ट तेणु आमने तांकर पुनरुत्थान हेबा द्वारा हमर एही होप अछि जे भविष्य रे से जे प्रकार स्वर्गान्वित हेले बा स्वर्गारोहण कले आम माने मध्य से प्रकार स्वर्गारोहण करिबा से पहलोठा आमे तांको परि आमने मध्य जिबा 3 नंबर द रेजुरेक्शन ऑफ जीसस टीचेस अस दैट आवर सफरिंग विल एंड वन डे प्रभु यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान आमानको एई शिक्षा दिए जे आमानकर ए जगत रे जते प्रकार आमानकर सफरिंग रहिछि ताड़ना रहिछि जते प्रकार कष्ट अछि आ निश्चित भाव रे ता दिन ना दिने समाप्त हबो कारण स्वर्ग रे आमाने प्रवेश करिया जिंटारे ना लुह अछि ना दुख अछि ना मृत्यु अछि ना शोक अछि प्रकाशित पुस्तक रे ताहा लिखा जाय नंबर 4 the resurrection of Christ establishes that there is a life after death प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान एहा को स्थापित करे जे मृत्यु परे जीवन अछि the death is not end of everything ए शारीरिक मृत्यु समस्त विषयर समाप्त नुहे बरंग ए शारीरिक मृत्यु एक अस्थायी विषयर समाप्त होते आ एक स्थायी विषयर प्रारंभ इधर लिखा जाए मुकु जगह रे पढुथिली जे अक्षय शरीर विषय लिखाई कि प्रथम करंत्य ही लिखा जाए मु जदि पाइबी ताले पढी देबी देखो 42 पद एवं 43 पद रे मृत मानकर पुनरुत्थान मध्य सेही प्रकार क्षय रे बुणा जाए अक्षय होई उत्थित हुए अनादर रे बुणा जाए गौरवान्वित हुई उत्थित हुए दुर्बलता रे बुणा जाए सबल हुई उत्थित हुए प्राकृतिक शरीर बुणा जाए आत्मिक शरीर उत्थित हुए यदि प्राकृतिक शरीर अछि तेबे आत्मिक शरीर सुधा अछि तेणु मृत्यु पर जे आउ एक जीवन अछि अनंत जीवन अछि ताहार एक फाउंडेशन बा एस्टैब्लिश हम स्थापित होबार माने देखु कारण प्रथम करते 15 पर 22 पद मध्ये लिखा जाए
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବା। ମୁଁ ପଢି ଦେଇ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। ସୋ ଲାଇଫ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ, ଏହାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ରେଜୁରେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ଶେଷ ଆଡକୁ 42 ରୁ 44 ପଦ, ପୁଣି 52 ରୁ 54 ପଦ ପଢିବେ। ସେଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 35 ମିନିଟରେ এই সমস্ত বিষয় କହିବା କିମ୍ବା ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତଥା ମୋତେ 10 ମିନିଟ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତି ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ